بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، آج میں نے پھر تبسم گور بھائی کو انوائٹ کی ہے اپنے اس پروگرام میں. ہمارا اس دن پارٹ 1 ہم نے کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو اب جو ہے ہم اس کو پارٹ 2 جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم فیلڈ مارشل پہ بات کر رہے تھے، اور سوری مجھے بھی یاد نہیں ہے، ہمارے تبسم بھائی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ بیچ میں وقفہ بہت پڑ گیا تھا. السلام علیکم تبسم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا تو بسم بھائی، آپ کو یاد اس دن ہم نے وہ ٹاپک پارٹ 1 جب ہم نے کیا تھا 10-15 منٹ کی ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، تو کہاں تک چھوڑا تھا، کتنا کیا تھا؟ جی بالکل. مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی بات ہم وہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ہم پہلے آپ کی ناظرین کے سوالات کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے تھے ان کو کہ یہ فیلڈ مارشل کا اعزاز بیسیکلی دیا کیوں جاتا ہے. جی جی ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اگلی بات یہ کی تھی کہ کوئی بھی اعزاز جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کسی بھی قوم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کا سیمبل ہوتا ہے ٹھیک کہ وہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو حقیقی معنوں کے اندر کسی بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک اور فیلڈ مارشل کے متعلق ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے چھوٹا سا کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ اعزاز جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یہ اسٹارٹ کیا تھا برٹش امپائر نے اچھا ان جنرلز کے لیے جنہوں نے اوورسیز اچھا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں برٹش امپائر فورسز موجود تھیں ان کے اندر انہوں نے کچھ کارنامہ انجام دیے تو ان کو دیا، جس کی وجہ سے برٹش امپائر کو فائدہ ہوا. اور یہ تقریباً 200 سال کنٹینیوسلی چلتا رہا ہے. بہت سے ملکوں کے اندر یہ بہت دفع دیا گیا ہے. اچھا اچھا ہمارا جو آج کا نظر ہے انڈیا، اس میں پہلے میں اس دن کی بات ہو رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ 2 بندوں کو دیا گیا، اچھا لیکن وہ آپ نے کنفرم کیا تھا کہ نہیں یہ 3 بندوں کو دیا گیا ہے. ہاں 2 ان تین کے جو تین وہ جی جی وہ آرمی سے ہیں اور جی جی ایک بندہ جو ہے وہ ایئر فورس سے ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ نے جیسی کی تھی میرے بھی علم میں اضافہ ہوا تھا. جی جی اس کے بعد اگلی جو اس میں بات یہ ہے کہ یہ مطلب دیا کس بیس پہ، کس بیس پہ دیا جاتا ہے، کیا اس کے اندر کارنامہ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مطلب یہ دیا جا سکے. جی تو وہ 3-4 چیزیں تھی. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے فیصلے سیاسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا چند ایک افریقن کنٹریز ہو جائیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر 1-2 کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی ملک کی سرحد بدل گئی. ٹھیک ہے، سودان کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کی جو جیوگرافی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تیمور کی ہوئی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 20-30 سالوں کے اندر کوئی بھی بڑا میجر چینج کسی بھی ملک کے اندر جو ان کی جیوگرافی ہے اس میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو ٹھیک جیوگرافیکل باؤنڈریز ان کے اندر نہیں آیا. اچھا اب جیسے بھی سیریا ہے، سیریا نے بہت لمبی جنگ دیکھی، ٹھیک ہے، لیکن سیریا بھی یونائٹیڈ ہے. عراق کے مطلب کہہ رہے تھے کہ یہ کردستان الگ بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عراق اسٹل اے یونٹ، ٹھیک ہے، ایک کنٹری کے طور پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. کس کی بھائی تو بات ہم کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے سوری ہیں، آپ جی میں عراق کی بات کر، کس کی تو بہت سے آواز کٹ رہی ہے آپ کی؟ کس کی؟ عراق کی عراق. اچھا عراق، ہاں ٹھیک، مسلم کنٹری، ٹھیک ہے، جی عراق ٹھیک. جی. تو بہت سے ملکوں کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی جاری رہی، لیکن الٹیمیٹلی دے مرج ایز اے سنگل یونٹ. ٹھیک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل طاقتوں کا بھی جو ہے نا اچھا یہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو بدلیں. ٹھیک اچھا اب آتی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا بنیادی 3-4 چیزیں ایسی ہوں گی جی جس کی وجہ سے اس کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا جا سکے. ٹھیک وہ ایسے ہے کہ اس نے ڈیسائسو وکٹری لی ہوئی ہو، اچھا ٹھیک ہے،
और या फिर दुश्मन को ऐसे डिसाइसिव एलिमेंट पे उसने मजबूर कर दिया हो कि वो आपकी जो भी हुकूमत है या रियासत है उस जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो अपना जो एग्रीमेंट है वो करने पे मजबूर हो जाए आप कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी वजह होती है कोई सियासी, अच्छा, ठीक है, ये लिवरेज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक। जैसे भी इंडिया ने जो अपने दो फील्ड मार्शल्स बाद में अपनाए, मार्शल की हम बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो दो फील्ड मार्शल हुए, अच्छा, ठीक है, तो उनका कुछ भी ऐसा कार्ड मिलता नहीं है जिसकी वजह से हम समझें कि नहीं उन्होंने कुछ कारनामा अंजाम दिया, फील्ड मार्शल का आजाद दिया जाता है। यानी कि जस्ट Effectively जो पॉलिटिक्स उनकी बेस पे बस। जी, जी, पॉलिटिकल बेस पे। अच्छा, अच्छा। और बड़ी आपको अजब बात लगेगी कि ये अ, जो आप कह सकते हैं कि फील्ड एयर मार्शल का भी इजाज़ इंडिया ने दिया, अच्छा, ठीक है, अर्जुन सिंह को। अच्छा, अच्छा, जब ये मुझे फिर अनफोल्ड हुई स्टोरी तो आई डोंट डीप, लेकिन कुछ भी ऐसा खास मिला नहीं जिसकी वजह से हम कह सकें कि नहीं यार ये अ, कोई बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया तो इसकी वजह से इसको फील्ड मार्शल यानी कि एयर फील्ड मार्शल का उसको इजाज़ दिया गया। तो भाई मेरा नहीं, मैंने तो नहीं सुना पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ये जो डेजिग्नेशन इंडिया ने दिया था फील्ड एयर मार्शल का। ये तो मैं रिसर्च मैंने की थी, मुझे किसी और कंट्री में नज़र आया नहीं है। जब भी मिला है वो चीफ आर्मी स्टाफ को मिला है, या ये जो CDS जैसे चौहान है इंडिया का, भी पता होगा आपको, उसको मिला है। तो जॉइंट डिफेंस स्टाफ कोई समथिंग एब्रीविएशन बनती है CDS की, सॉरी मुझे पता नहीं है। लेकिन किसी एयर को मैं या किसी नेवल के किसी चीफ को मैंने नहीं देखा इस तरह का मिला हो कि चीफ फील्ड मार्शल या एयर चीफ मार इस तरह का। यानी कि जब भी मिलता है वो आ वाली बात 5 स्टार जनरल को मिलता है, यानी कि फौज का जनरल होती थी बात उसको मिलता है, मोटी मोटी बात मैं करूंगा। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अच्छा, कि डिसाइसिव विक्ट्री जो है वो अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पर ही मिलती है। जी जी, हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो एक फोर्स होती है या नेवी होती है, ठीक। ठीक है? ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये डिसाइसिव रोल तो प्ले करती हैं, हम्म, लेकिन जो अल्टीमेट विक्ट्री होती है वो आपकी ऑन ग्राउंड, ठीक। ठीक है? अभी जैसे आप अगर देखें तो अमेरिकन्स ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी तरह से जर्मन को स्क्वीज़ किया, अच्छा, वहाँ की अपनी जो उसकी बैरिक वो थी उसको इस्तेमाल करके पूरी तरह जर्मन को स्क्वीज़ कर दिया। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जो उनको विक्ट्री मिली वो लैंड विक्ट्री थी, अच्छा, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ब्रिटिश एम्पायर भी साथ थी, ठीक है? लेकिन वो थी लैंड विक्ट्री। ठीक ठीक। इवन दो उनको एयर सुपीरियरिटी भी हासिल थी, लेकिन वो एयर सुपीरियरिटी जो है वो उस तरीके से अ, आपको डिसाइसिव विक्ट्री नहीं दिलवा सकती। अच्छा, अच्छा, अल्टीमेटली जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होते हैं, वही आपको डिसाइसिव विक्ट्री दिलवा, तो इस वजह से ज़्यादातर फोर्सेस है, वो अपने उन्हीं जनरल्स को रिकमेंड करती हैं फील्ड मार्शल के लिए, जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजें या हम्म, काबल कर दें कि आप उस एरिया के अंदर आपके जो ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड हो जाएँ। जैसे ये ढाका के अंदर नौसेना ने भारत के नेवी के खिलाफ बहुत लड़ा, भाई आपकी आवाज़ लेकिन बड़ी कट रही है, अक्सर सॉरी आपकी आवाज़ डिस्टोर्शन बहुत आ रही है, आवाज़ कट रही है आपकी। ये ढाका वाली कोई बात आप कर दे, स्किप हो गई है बीच में, आवाज़ कट रही है काफ़ी। जी, मैं बात ये कर रहा था कि इंडिया की जो डिसास्टर विक्ट्री है, जी जी। जी, वो जनरल मार्शा ने दी थी। अच्छा, जी, लेकिन क्या आप उसमें से नेवी का रोल जो है वो निकाल सकते हैं? नेवी का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार था। अच्छा, अच्छा, नेवी ने तमाम तरह की जो लॉजिस्टिक्स में हर तरह की उनको रोक के रखा। ठीक। किसी भी तरह की लॉजिस्टिक को जो है वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं पहुँचने दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से मसाइल पैदा हुए। हमारे जो टैंक थे, जो हैवी गन्स थी, वो इसी वजह से नहीं पहुँच सकी क्योंकि जो हमारा
वेरी नाकाबंदी आप कह सकते हैं, वो इतनी सख्त थी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 9-10 महीने पका पड़ा था, ठीक है, इस जंग में। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो इंडिया ने अपना जो जंग है वो स्टार्ट की। अच्छा, 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 अच्छा। जी। अच्छा तो भाई चले ये अब जी, जी, बताएँ, बताएँ। जी, तो अब आप इसमें अब ये बोलें कि उसकी नेवी का किरदार क्या था, ठीक है, इस पे कोई बहस नहीं कर रहा ना, अच्छा, अच्छा, ठीक। ठीक है। हालाँकि ये ज़्यादा क्रिटिकल रोल था, आप एक दुश्मन को घेर के एक इलाके के अंदर महफूज़ कर देते हो और फिर अपनी फ़ौज चढ़ाते हैं, वो उसमें इतनी लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है नहीं। ना, हाँ। तो डिसाइडर रोल तो नहीं क्या हुआ जिन्होंने उनकी सप्लाइज़ कट कर दी थी। हाँ, ये तो है, ये तो है। जैसे इमरान खान ने भी एक मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा, जैसे शायद कुछ नून लीग के लोग नाराज़ हो इस बात से। जैसे इमरान खान ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा और वो अमेरिका उसे डर भी गया था और काफ़ी पीछे भी हट गया था, जब नेटो की सप्लाई रोक दी थी। याद है? सिर्फ़ सप्लाई जी। रोकी थी बस, तो वो रोने के दोनों कहते हैं टिश्यू तक खत्म हो गए थे बाथरूम में सॉरी। तो जी, 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 यस। अ अच्छा भाई आपने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्लोज़ किया है इसको। सारे सिस्टम बड़ी माशाल्लाह बड़ी ब्रीफ आपने की है। तो अभी हम इस सिस्टम को अभी इस पार्ट 2 को यहीं पर एंड करते हैं। तो अभी तो बस हम भैया आपने जाना नहीं है, अभी हम जो है इसके साथ में अभी एक और आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। वो ये कि हम जी, जी। वीकली या मंथली जो है या हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद जो है, हम जितनी भी डेवलपिंग होगी पूरी दुनिया में ख़ासकर आप तो बस भाई आप तो जानती हैं नेटो और रशिया की और दूसरा जो हमारा उसके साथ बात होगी वो पाकिस्तान और इंडिया की क्योंकि ज़रा दुनिया में 2 जो हैं वो इश्यू बड़े प्रोमिनेंट हुए हैं। तो उस पर अभी बात करते हैं। तो इस पर ज़रा मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ये पार्ट हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी जो है मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो इसे आप लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।